Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Enderal por Forgotten Stories. Oh yeah, let's go. Bueno, vamos a continuar, estamos por la misión principal, ¿no? Nos quedamos en la misión esta que tiene un nombre súper mega largo. Pero bueno, nos fuimos a buscar otra cosa. De mientras, queremos hacer lo del buscar al cíclope este o el golem troll. En la zona esta de la Bahía Real. Pero hay que hacerlo a medianoche, ¿vale? Que es una misión que tenemos aquí. Esta la dejamos porque hemos visto, se actualizó y ahora tiene 3 puntitos, 3 asteriscos. Los asteriscos son niveles de dificultad, gente. Entonces los 3 ahora mismo será mucho para nosotros. Esta tiene ya 2 puntitos, la de parte de algo transcendental, parte 2, la principal, Vale. Y estamos con esta. Espera hasta medianoche y busca el troll en la Bahía Real. Eso es. Vale, pero necesito un sitio donde dormir, cojones. Vamos a ver si encontramos una cama por ahí. Porque aquí solo se... es una cosa que no me gusta. Bueno, es el juego de Bethesda, Skyrim, Fallout, tal, etcétera. En una silla puedes esperar. Aquí no, gente. Aquí tú le das a esperar y debes encontrar una cama para dormir. O sea, tienes que dormir obligado. No sé por qué le han quitado esto. ¿Habrá algún mod para esto? Porque tú dirás a sentarte, pero no te deja esperar. ¿Veis? Bueno, a ver si encuentro una camita por aquí. Aparte que esto es robar, cuidado, Aquí podemos robar. A ver, cama, mira. No puedes dormir mientras asaltas. No me jodas. O sea, estoy como un asalto porque se entra a robar. Si la puerta estaba abierta. ¿Qué cojones? Si la puerta estaba abierta, tío. Oye, ¿voy a tener que hacer un puto viaje rápido para dormir? Es que me tocan los huevos. Aquí teníamos nosotros en Ark algún sitio para dormir. Deberíamos, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. Ya no tengo ninguna estancia para dormir, tío. Aquí, mira, aquí cerca de esto. Aquí hay una cama. Pues sí, aquí hay una cama, gente. El cementerio. Por aquí había una cama, gente, cerca. A ver. Sí, esto era la cripta, que esto no lo hemos hecho, pero en el camino que matamos aquí a un arquero y no sé qué más. ¿Era allí delante o aquí detrás, tío? Hostia, espérate, pasa que aquí estoy desubicado. Pero creo que es más para abajo. Doy la vuelta. Sí, entonces más para abajo. Pero había una cama por aquí cerca. ¿Ahí delante es? Que era donde se actualizó la misión. Aquí es, sí, aquí. Justamente aquí. Aquí hay una camita. Eso es. Pues mira, esta no está muy lejos del sitio. O sea, si queremos descansar, pues lo podemos hacer desde aquí. A medianoche. Espérate. Que como estoy pensando en 24 horas, no en 12. Vale, 16, 24, 8 horas. 9 horas para asegurarnos, ¿no? Lo que pasa es que el viaje rápido, no sé si sumará horas. Supongo que sí, ¿no? Vale. Son las 12:34 AM, perfecto. Mira, está durmiendo hasta la vaquita. Voy a marcar aquí donde estamos, gente. ¿No? Es justamente casi en el cruce, prácticamente. No, porque si lo marco me va a molestar. La ubicación, bueno, más o menos me guío. Bueno, y esto está aquí al lado. No haría falta viajar porque estamos al lado, pero bueno. Viajamos y ya está.
Vale, y ahora faltaría encontrarse al troll en la bahía, ¿no? Es que claro, la bahía, es que no especifica mucho eso. Aquí no creo que sea, gente, la misión. La amenaza a ella y a sus animales. Me dijo que debería buscar cerca del portón a medianoche. Ah, cerca del portón. Espera hasta medianoche y busca al troll Gandalf en la bahía. O sea... cerca del portón. ¿Qué portón? ¿Será este? Portón del puerto, ¿no? Vamos a ver si lo vemos. Esto es el portón. A penny, madame. Please. Vamos, un penique. Thank you. That's really generous. Ya está, ¿eh? May his light guide you. Ahí estamos cerca del portón. Bueno. Es que las misiones estas son un poco raras, tío, algunas, ¿eh? A mí me costaron... Yo cuando jugué la última vez... Ya sabéis que no lo jugué entero, que jugamos 20 y algo horas o así. Me costaba hacer alguna misión porque no encontraba las cosas, o sea, que no... Más pistas que hemos sacado de la misión. O sea, cerca del portón a medianoche, Bahía Real. O sea, es esto. No puede ser otra cosa, gente. Bueno, es otro portón. El oeste. No, es que a lo mejor esto es la Bahía Real también. No, la Bahía Real tiene que ser esto. Si lo pone aquí. Bahía Real. Espérate, a lo mejor tengo que buscar un poquito más por acá, por aquí. A ver, los trolls siempre se ponen por los puentes, ¿no? Sí, ¿no? Casi todos los juegos se ponen en los puentes, gente. Que a lo mejor cerca significa medio kilómetro, ¿sabes? Este es el camino que yo seguí antes, ¿no? Míralo. Sí, claro. Es el camino que seguimos. ¿De dónde hemos dormido? Pero yo aquí no veo nada, tío. Nada, dejamos la misión. Yo estas misiones que no están ubicadas, eso no sé, tío. Tenemos varias así, ¿eh? Esta no sé dónde está, tío. Luego, esto de 5 huevos de ave martillo desde los alrededores de la torre. Lleva Kurmai, no sé. Hay que localizar las aves, seguirlas. Bueno, esto es una mierda de misión. Esto también te lo voy a quitar porque no tengo ni puta idea de dónde está, tío. En la noticia a Elia por Ark y persuadirla de volver al templo. Bueno, esto lo puedo tener marcado porque esto no sale el objetivo. ¿Cómo sale el objetivo? Medianoche son las 12 de la noche, ¿no? Son las 1:26 de la mañana. Y encima es fácil la misión, ¿eh? Sí. Está conectada como fácil. Pero los huevos igual, los voy a tener puesto. Vale, estas son las de recompensas. ¿Esta dónde está? Por allá, pero no voy a hacer eso ahora, o sea. Bueno, vamos a hacer esta. La principal, gente, nos vamos a la principal.
Sí, porque no... Tío, las misiones estas que no podemos localizar, tío. Walk blessed, my lady. Where do you need to go? Mira, aquí... Pues puede ser aquí donde lo dejé, porque esta... No, yo esta misión la hice yo ya entera. Sí, ya avanzamos más. Pero es que claro, yo lo dejé aquí, justo en esta torre. Me acuerdo yo. Porque cuando hice las pruebas estaba aquí. La misión. Vale, he aprendido dos cosas. Este mundo aguarda un evento llamado la limpieza, durante el que toda la civilización, la nuestra, desaparecerá sin dejar rastros si no la detenemos. También parece que ahora soy un emisario, gente que juega un papel decisivo en la lucha contra la limpieza. Por ello, Aranceal quiere que me una formalmente a la orden, siguiendo el mismo camino que los novicios. Debo encontrarme con el líder del sello, Jorek Bartar, en la linda de las tierras centrales. Se reúne con el líder del sello, Jorek, y los dos novicios en la linda de las tierras centrales. Pues allí que nos vamos, gente. Vámonos. Buenos días. Yes. Me envía el gran maestre Arancial. Se supone que tengo que pasar una prueba para convertirme en guardián. Oh, yes. You're the prodigy. I was expecting something else. I hope you're aware of what you're getting yourself into. Our novices trained for years for this trial. And as much as I respect the Grand Master, I think this is naive. In other words, it will be dangerous. Be aware of that. Al menos peligroso significa no aburrido. Según dijo el gran maestre, no es que tenga muchas opciones si queremos seguir vivos. Vamos directo al grano. No te enrolles. If you insist. Then it seems I'm granted the extraordinary honor of exalting the first pathless in the history of the Order to a keeper. The others will scream for joy. Give me the package the Grandmaster gave you, and say hello to your new comrades. I have to go prepare something. Vale, tío. A ver, Dunwar. I don't want to hear it. Disculpa. You're prattling. I don't want to hear it. Just shove off. Madre mía. Cuidado, amigo. Como de ser princesa, ¿qué te pasa? Como de ser princesa. Heretics. Get lost. Está meditando. What? Oh, hello. You're our unexpected addition, aren't you? The Prodigy? The Prodigy. Ese soy yo. Sí, pero llámame Fabio, suena menos raro. It does, actually. I'm Kalia Sakarish, by my path novice and aspirant to the first sigil. I have been told what you did in Old Rashengrad, that you saved the excavations and fought back the mercenaries all on your own. An astonishing feat, truly. You have my respect for that. Probablemente no fuera tan glorioso como lo pintas. Esos malnacidos se lo merecían. Sabe la excavación, sí, pero los de tu orden ya estaban muertos. No es que pudiera elegir, últimamente parece que los problemas me siguen allá donde vaya. Well, as long as you handle it as well as you did in Old Rashengrad, that's not a bad thing, is it? You know, I'm really curious as to what the mercenaries thought they were doing. Ah, mira, tenemos un follow nuevo, gente. Es que vamos a follow por mes, A 1469, bienvenido. Anyway, it's been an honor to meet you in person. Ahí al canal de Twitch. Somos 669, número medio demoníaco erótico. Here, these potions will be necessary later, so be careful with them. Apart from that, it's still a few miles to the ritual place. As you're all gifted with magic, the spores in the forest ahead will make you a little dizzy, but we won't stay for long. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? Conocimiento, sí, conocimiento siempre es bien. Long story. Simply Llevamos ya casi en la mitad. They come from a special Con kind 40. of mushroom Llevamos casi that has 20. infested this forest, and staying near them worsens the arcanist's fever. So, in case you're thinking about exploring further, take some magical protection and some ambrosia with you. Muy bien, let's go. 17:40 llevamos. Good. Stay close to me. Vale. Let's fucking go. Así me quedo ciego.
Conquer the city. Then you will be ashamed. So this is the Whispering Forest. Bosque susurro. I've read a lot about it, but never actually seen it. Poor thing. My brothers and I have seen the border countless many times before. But I bet you know all about the Undercity's rat holes instead. Hostia. More of them. Hay un montón de bichos, tú. Pero tiene mucha vida, ¿no? Me acaban de matar, gente. ¿No controla la vida? Me pensaba que tenía toda la vida. Hola, no me jodas. Ay, por Dios. ¿En serio? Good evening. Already dark? Oh my. How did time Hostias, fly no he guardado. Hola, me he confiado. Yes. I hope you're... Madre mía. In other words, it will be dangerous. Huh. Oh, yes. You're the prodigy. I was expecting something else. I hope you're aware of what you're getting yourself in. In other words, it will be dangerous. Be aware of that. Si le he dicho que vamos al grano. Huh. I don't want to hear it. You're prattling. Get lost. What? Oh, hello. You're our unexpected addition, aren't you? Y sí, soy yo. Prodigy? Sí. Venga. Sí. It does. I'm Kalia. I've been an astonishing feat, truly. You have my respect. Well, as you know, anyway, it's been an honor to meet you in person. No, no hables con él. No, sal de la conversación. Vale. Venga, va. All right, enough of the chatter. Come here. Here. These potions will be necessary later, so Ahora grabo, be tranquilo. careful with them. Apart from vaya movida, that, tío. it's still a few miles to the ritual place. As you're all gifted with magic, the spores in the forest juego tiene que tener el ahead will guardado make you a rápido, little pero dizzy, todo el rato, but we won't stay for Cualquier long. enemigo te puede hacer Any questions? conocimiento, por favor. So, in case you're thinking, good, stay close to me. Venga. Let's go. Vámonos. But it's too late for that. Korek would have conquered the city. Then you will be ashamed. So this is the Whispering Forest. Fascinating. I've read a lot about it, but never actually seen it. Poor thing. My brothers and I have seen the border countless many times. Vale, vamos a mejorar un poquito el aguante. No tengo nada para el aguante, pero que dure más, tío, de 30 segundos. No, tío. Solo es de 30 segundos, tío. Toma, un aguamiel. I bet you know all of the Undercity's rat instead. No veo.
Realmente todavía no sé por qué he muerto antes, porque me estaban quitando... Ahora, mira, ahora sí que me ha quitado vida. Ah, vale, me han metido algo, tío. Mira cómo baja la vida. ¿Habéis visto cómo había bajado la vida? Y ahora la estoy recuperando otra vez. Como mete el puto bicho este, tú. Ya es que hay dos, tío. Vale, otra vez me matan, Uy. Es que no sé por qué baja la vida así. No veo ningún... No me sale nada como que estoy envenenado, ¿no? No lo puedo recuperar. Me matan, ¿ves? Es que no puedo, gente, Me mete veneno automáticamente. Bueno, he grabado aquí. No preocuparos. Voy a sacar el arco, Sacar el arco porque no me puedo ni arrimar, Ah, buen 10, bicho asqueroso. Ya me está haciendo ahora 1000 bicho, como todo el rato. Ahí, dale. Y hostias, me cago en 10. El juego este es súper difícil, Está jugando en normal, ¿sabes, tío? No me tomo otra poción, tío. Porque es que voy en la mierda. O me curo. Espérate. Esto empeoró la fiebre, ¿veis? Todas estas mierdas, tío. Por eso no quiero usarlo, tío. Hostia, cómo viene el bicho a por mí. Esto también te sube la fiebre, ¿no? Bueno, este es peor aún. 2%, ¿sabes? Ya estamos. Me cago en el puto bicho. Es que hay dos más, tío. Hay uno más. Ya, me tengo que tomar otra, tío. ¿Está ya? Va, está ya. Putos bichos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que me está pasando? Tengo que mejorar el arco y la espada y todo eso, tío, pero necesito cosas, tío. Hostias, la fiebre ha empeorado. Ambrosía... Solo tengo una, tío. ¿Que me guardé las otras? Solo tengo una ambrosía, tía.
Es que no sé cuánta fiebre tengo ahora mismo. La putada es que no sé cuánta fiebre tengo. Gente. Huh? Me acabo de tener otra visión. Oh, ¿En serio? ¿Y qué has visto? ¿Una horda de mujeres Sarax desnudas cargando contra nosotros? No, yo. Vale, mira, eres súper impresionante y talentoso, lo pillo. Pero por favor, guárdate tu miedo sobre visiones y ecos del futuro. A Taylor siempre le han fascinado ese tipo de cosas, pero a mí no. Así que sigamos. Mira, la toga que lleva ella, la chica esta, es la que nos dieron, la de principiantes. ¿Vamos o qué? Hay una cova aquí, tío. A ver si la puedo descubrir. Hoyo aquafulgor. ¿Cómo ha dicho eso? Ah, es ahí, vale. Estamos en el 42%, ¿eh? Vale, voy a comerme la ambrosia esa. Bueno. Wait, do you see that? Yes, that man. What is he doing? Who cares? He's probably just a traveler. He shouldn't be here. No merchant in his right mind would voluntarily travel through the Whispering Forest. ¿Por qué no le disparo desde lejos? Stay ready. ¿Eh? ¿No será mejor dispararle de lejos, gente? I see it. She's with me now, forever. Kirash! What in? You there? Who are you? And what are you doing here? She's with me now, forever. What are you, deaf? Identify yourself. His eyes. Master, this is the red madness. Shit, of course. You will put away that pickaxe right now, my sir, and then get on your knees. She wanted to leave. Don't you understand? She wanted to leave me. Just like that. This is But no. disgusting. She will stay. Hostias, ¿quién ha sido? By the righteous path! Have you lost your mind? I could ask you the same thing, damn it! Did you forget what Magister Yarrow did to the novices? This man could have attacked us at any moment. Oh, really? Malphus, protect us from your cunning! But did the thought ever cross your mind that one needs to understand a disease in order to heal it? And that some apothecary might have given their left hand for a living patient? You're not being fair, Master. I was only protecting us. Like heck you did! You behaved like an idiot! And not for the first time! The other masters might ignore that fact due to your religious commitment and your bloodline, I get that. But if something like this ever happens again, you will be suspended from the rites and will spend the rest of your life polishing prayer banks in the sanctum. Do I make myself clear? He really was trying to protect us, Master. Maybe... Do I make myself clear? You do, Master. And I beg your forgiveness for my offense. Granted. Now let's push on. We will take care of the body after the ritual. Allá, tío. Vámonos. Por la tachera.
Well then, before we start, there's something I need to tell you. Something, important. The rumors concerning the deaths of the Lightborn, they're true. What? The gods are dead. They fell 2 winters ago, beneath the sword of an unknown traveler. We, that is, the Order, have known about this for quite some time now, but haven't told the common people yet. But since the 3 of you intend to take the trial, there's no way to disguise the truth anymore. But how can a god die? There was a prophecy, as old as the Lightborn themselves, in which there was talk of a shadow god, who would end the era of gods. And it came true. I'm sorry. You're sorry. You're telling us that the gods have been killed, and you are sorry. What's next? That tomorrow the sun will stop shining? Tell us that this is a test, Master. It is, isn't it? A test of our faith. No, the Lightborn are dead. But, hard as it may be to accept, we cannot afford to fall into a spiritual crisis right now. The Order of the Gods, Malphas's order, was created to protect the Lightborn. And if what you're saying, this blasphemy is true, then we're meaningless. We failed, don't you see that? Oh, by the Black Guardian, I just can't believe it. And though I shan't be seen, thou shalt live by my virtue. 3rd Revelation, verse 137. I know it's hard, Dunwar, but if this is true, we have to show strength and keep on believing in what the Lightborn stood for, which is the idea of peace and... Oh, just shut your mouth, Sakaresh. If anything, you lowborn scum are living proof that the Order is going downhill. Do you really think I don't know about the village? You're a damned witch, and if this were the old times, you would have been crucified long time ago. You don't mean that, Dunwar. Drop it, for heaven's sake! We're all on the same side here. No, we are not. This wench doesn't have any right to wear the white robes. And if you would spend more time with the holy scriptures instead of your brandy bottle, you would see it as well. But no, you just... Shut up! I swear to you, one more word and you will wish that I just suspended you. But... No buts! Do you understand? Yes. I hope so, for your sake. Just be glad that this is a time when we need skilled mages more than ever. Just be glad. Now enough of this. Our demeanor defiles this sacred place. There will be enough time for depression and personal crisis after the trial. Let's recite the holy words. Thou art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament, and thy path I will honor. In life as in death. May your light guide me. Good. As you know, this trial will test the fortitude of your spirit. Because this is what, distinguishes a keeper from a soldier. What distinguishes a wise man from a fool. Keep that in mind. Now, drink the potion I gave you. You first, Prodigy. Let's hope the Grand Master was right about you. Yes, como ha caído, ¿no? Oh no. Excellent. No. I knew I wouldn't be the last one. Did they also tell you the tales about the Keeper's spirit? They've lured you into a trap, you know. And you fell for it. Because you're arrogant. Just as I am.
as I was. No eres real, ¿verdad? Una ilusión quejumbrosa. Esperaba un poco más. Eres una ilusión aparte de mi camino. You're right. I'm not real. At least not according to your definition of the word. But then again, what is reality anyway? If I told you that you and your friend Sirius actually lie dead at the bottom of the sea, and that everything that has happened so far, your journey to Ark, the search at the Sun Coast, was only a dream, would you be able to recognize the truth? The answer is no. Because you don't want to be dead. Therefore, your mind will do anything to make you believe this entire dream you've had was and is reality. Voy a estar soñando si estoy muerto. No tiene sentido. Doesn't it? Tell me, what is time to the dead and dreaming anyway? The last second before the water floods into your lungs. The very last instant before it tears them apart in your mind. It could be an eternity. A self-created sanctuary built from nothing but your wishes. But what's the point in talking anyway? You don't want to believe me. And I'm tired of trying to make you. Now leave me alone before we make the suppressor even angrier. He doesn't like words. He likes the silence. El supresor. ¿Y ese quién es? What? They haven't told you about him? Oh, that's so typical. The suppressor. He's the reason why we will be imprisoned here forever. And why we can't access our feelings and wishes. And he does it because he wants us to lose hope. To stop believing. And... you know, sometimes I wonder if that's exactly what we humans... what I have to do to finally be free. Give up. Detach myself from the dreams of the past. Who knows if there were anything else than phantasms to begin with. But no. No, not yet. It's too early to surrender. And isn't that what makes us human anyway? To hope? And to just keep on waiting for that one miracle that will end the pain once and for all? Yeah, I'll wait. And you will wait with me forever. Escapa de este extraño lugar. Vale, a ver si me acuerdo cómo era esta movida, tío. Ah, no tengo nada, ¿no? Vale, a ver si tengo alguna antorchita o algo por lo menos. What the? How did you do that? Ojalá lo supiera. You simply opened it? But that's impossible. All these years it's kept me from escaping, and you just... Come on. We have to look. We have to look and see what's outside. We won't get far, but still we have to see. Come, lead the way. Venga, vámonos. Cosas flotando. Requiere una llave. ¿En serio?
Vale, son fáciles. Espérate, aquí también meter, Deja. Qué bien hecha está la iluminación en este juego, Ya estoy. Todo esto son mods, que no es ni ray tracing ni nada, pero. En realidad el ray tracing se puede emular muy fácilmente en muchos juegos, sobre todo los que no tienen, sobre todo en zonas de interiores, zonas donde no hay ciclo de día y noche, porque claro, el ciclo de día y noche, ahí el ray tracing tiene que trabajar más porque tiene que simular la iluminación exacta en cada momento que va avanzando el tiempo con el sol, ¿no? Vale, me ha nacido esto, viene bien. Hay una palanca, gente. Activar el horno. Y para quemar esto, no sé. Papel escrito. Escuchemos al silencio. ¿Qué te motiva en realidad? ¿Quién eres? ¿Quién eres desde que pusiste pie en Enderal? Ahora eres lo contrario a lo que eres. Instructivo, fuerte, poderoso, significativo. En resumen, el profeta. Has construido una narración propia, un cuento de hadas. Un cuento sobre quién quieres ser. Y has encontrado a aquellos que lo confirman. Eso es lo importante, ¿verdad? Has encontrado a quienes creen en tu cuento de hadas. ¿No lo ves? Guerras en todo. Eres patético, ¿lo sabías? ¿Qué diría Sirius de esto? Vamos a ver. ¿Qué te meto, Ah, para arriba. Abajo. Ah, mira, aquí es donde estábamos nosotros, al otro lado. Hay un arco ahí. A ver, no lo puedo pillar. Espada de hierro. He visto antes unas escaleras, espérate. Hacia arriba. Ay. It's so cold. Maybe it wasn't such a good idea to go out. After all, I've
mean, yeah. Calla, calla. Yes, the cell No va a is ser small, seguro eso. but at least it's safe. Esperanza. Vale, vamos bien, ¿no? Sí. What the? Haven't we been here before? By the gods, everything here looks so similar. It's a damn maze. Oh, really? We should never have left. This will be our doom. Oh no. No. Do you see it? All the cells, they're all empty. And there's blood. Oh no. There were people in there, like us. They didn't know their place either, and now they're dead. They've simply dissolved because they dared to disobey the suppressor. By the gods, this is what will happen to us too. I knew it was a mistake to leave in the first place. I just knew it. Coger remordimiento. ¡Hijo de puta! Es que trampa. Cabrón. Pero a lo mejor hacía falta, ¿no? A lo mejor había que cogerla de lado, agachado o algo. A ver, una mierda. Qué guapo se ve, tío, así, ¿eh? Increíble, tío. No te quedan ganzúas. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Hostia, ¿tú cómo has entrado, cabrón? Hostia, ¿cómo has entrado? Tiene que haber algo, tío, en la pared o algo. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Aquí. La cadena barco. Típico. Todo típico de Skyrim. Llave de la libertad. Vale. Y ahora aquí voy a poner la cabeza esa, ¿no? ¿O qué? A ver.
Remordimiento. Dejar caer. Hostia, ahí no, ¿cómo? ¿Cómo se cogía? Así, ¿no? Espérate, a ver si sé poner... Bueno, a ver si consigo dejarla ahí, tío. Ahí. ¿No? Ah, ¿no? ¿No vale para esto? Ponte. Corazón humano. ¿Será el corazón? ¿Me tendré que comer corazón? ¿Dónde está el corazón? Aquí. No creo, ¿no? Ahí voy a grabar. Daño por veneno. I know we can't escape, but you just have a glimpse outside. The suppressor will understand. A ver, ¿cómo salgo yo de aquí? Es que se ha quedado pillado esto ahora, tío. ¿Eh? No lo tendré que matar a este. Es que no, creo recordar que a lo mejor lo tenía que matar, ¿eh? ¿O no? Pues creo que no. No, no hay que matarlo. No sé qué estoy haciendo. Voy a coger el auto guardado. A ver. This is so wrong and right at the same time. I know we can't escape, but you just have a glimpse outside. ¿Dónde The está? suppressor will understand. El corazón, ¿dónde está? ¿Me lo había comido ya? ¿Después de comérmelo? No entiendo. Me he subido y he bajado. Y hay que hacer como presión y luego seguir. Es que está un poco mal eso, tío, gente, ¿eh? Está como un poco mal. Escapa de este extraño lugar. What? Leave me alone. Es pesadito, ¿eh? The suppressor's punishment. It will be horrible. ¿Por qué tienes tanto miedo de ese supresor? Yo no he visto nada. No, you haven't. Because you're blind. The suppressor is here, in every single stone, in every bone, in every drop of blood, and yet you are... But I should have known. I mean, what can you expect from someone who has killed his entire family? I followed you because for a brief moment, you made me want to believe, and now you've dragged me into the abyss along with you. Se parece que está Fernando Torres, ¿eh? El futbolista. Es que no lo entiendo. ¿Quién eres? ¿Una parte de mí? ¿Una ilusión?
Of course I'm a part of you, and you are a part of me. Isn't that obvious? But I should have known you wouldn't understand. You're too weak. You always were. Tiene que haber una salida, No, cojones. there isn't. Just look at us. Look at what we are. We are the damned because we are trapped Yo creo que too tenía que deeply matarlo in al the final. past. Quiero recordar, And that's why we do not deserve freedom. Hostia, ¿dónde están mis armas? ¿Me las han quitado? No, están aquí. Te calles, hostia. Me cago en ti, tío. So you figured it out? Yes, I am what keeps you in this place. But was it blind rage that made you act, or have you truly understood who I am? Have you understood what drives you and determines your actions? The salt corrodes your skin, and the water filling your lungs is cold. But you still haven't found it, child, have you? Había que pegarle. Me acordaba yo de algo de esto. Coño, ¿dónde estoy ahora? Ah, vale, esto es que pasa el tiempo. Oh, hey. Good to see you awake. How are you feeling? Bien, cansado. ¿Dónde están los otros? Dunbar, Kali, el maestro Bartra. Good question. The room was empty when I came here. ¿Cómo? Actually, that's quite weird now that you mention it. The entire temple seemed kind of deserted. But, probably a ceremony or something like that. Now, tell me, how are you holding up? I heard this trial's quite the feat. Apparently, some of the novices never wake up again. Bien, supongo. ¿Dónde estamos? In the temple. The curarium, to be precise. You were brought here when you were traveling with that Ixon guy. I think the others are already awake, but I didn't want to leave you here, so I thought I'd just stay. I mean, hey, you are a keeper of the first sigil now, aren't you? I believe congratulations are in order. No voy a dejar que se me suba la cabeza. Well, you shouldn't. Do you know why? Because you're pathetic. Simply pathetic. Esto creo que es sueño. ¿Perdona? I said you are pathetic. At first we believed it would be more exciting this time. But now that we've seen the new prophet, our hopes are gone. You're a Me he dado cuenta por la mierda esta que había al lado de la hoguera. De la chimenea. As if you'd ever accept that. You humans are always so damn persistent, aren't you? Why? Why can't you just let go? Because in the end, you are powerless, just as all those before you. And you, prophetess, you are the biggest joke of all. You are nothing but an urchin. A weakling. and a murderer. And that is why you will burn. All of you. The cleansing will happen, and there's nothing you can do to stop it. ¿Sois los que estáis detrás de esto? ¿Verdad? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué os hemos hecho? What have you done to us? You are so naive. The world is an interplay of cause and effect, and the only logical consequence of your existence is annihilation. That's the way it was, and that's the way it's going to be. But enough of the banter, urchin. We wanted to meet you, and so we did, even though the result is rather sobering. Now wake up. Keep on stumbling through the mist. Segundo.
Vale, pero ahora sí que estamos aquí. Sí que había pasado el tiempo. Lo que pasa es que eso era un sueño de estos raros. Espérate que estoy terminando. Está en un mensaje. ¿Qué le ha pasado a los ojos, tío? Hola. ¿Le ha pasado algo a los ojos, no, gente? ¿Lo llevabas como cerrado? ¿Estamos durmiendo? Dunwar. Aquí está Dunwar. Aquí está esta, coño. Thank Malphus. I was starting to think I was the only one. How are you? You look exhausted. Sí, he tenido un mal sueño, pesadilla, sonriendo, notición, casi cadáver. Of course, sorry. That remark was a little redundant. But it's good to see the Grandmaster was right after all. I woke up just a few hours earlier, and he was here in the meantime. He didn't doubt for a single second that you would make it. But I suppose mutual congratulations are in order. We made it. We passed the trial. ¿Eso me convierte en guardián? Almost, yes. All that is left to do is to take the oath, and then Grandmaster Aranthiel will exalt us to the keepers of the first sigil. Speaking of whom, he also told me some things while you were asleep. About the Pyreans, about these dreams, and of course, about this cycle. This is so bizarre, really. At first we're told out of nowhere that the gods have died, and now humanity is on the brink of extinction. This is a lot to take in. Vamos a ver. La muerte de los Natoluces es lo mejor que puede haberle ocurrido a la humanidad. Me pregunto, ¿qué opinas de todo esto? El ciclo, la limpieza. Hard to say. I never had those dreams the Grandmaster talked about, even though I'm magically gifted. But then again, I always had the feeling that the Red Madness was more than an ordinary disease. Well, I suppose all of this explains a lot. At least now I can understand why the Grandmaster was willing to break all the traditions of the Order just to get you exalted to be a keeper. According to him, most of our battle against the cycle will stand or fall with you. Ojalá pudiera decirlo con su misma convicción. Para ser sincero, no quiero haber entendido todo lo que me ha pasado. Yes, I believe that. It's a great responsibility you've been given. And as impressive as your skills are, I would not want to change places with you. ¿Y el siguiente paso? Well, as I said, we both have to take the Holy Oath. You should talk to the Grandmaster as soon as you're ready. He's waiting for you in the Emporium. Vale, ambos y Dunwar. Right, Dunwar. The apothecary examined him about an hour ago, and it doesn't look good. It's likely that he'll never wake up again. Mi princesita no se puede despertar, qué lástima. Un poco de autocontrol le habría hecho bien. Era un idiota de mente estrecha. Me hubiera sorprendido si la palmara. ¿Morirá? No se lo merece. Bueno, a ver. No se merece morir. Pero bueno, era un idiota de mente estrecha. Me hubiera sorprendido si la palmara. He was impulsive, yes. But to some extent, I can understand why he was the way he was. You know, Dunwar was one of those people who tried to gild their insecurity with boastful behavior. The reality is that he was the last of his bloodline, and his faith in the path and his destiny as a keeper were all that he had left. And who knows? Maybe he would have been a great help to the Order with the right guidance. But I guess Master Bartar's revelation was just too much for him. It's hard to be told that everything you've lived for was a lie. Vale. Dos almas, parte 1. Conoce mejor a Kalia. No parece que esto te afecte mucho. La muerte de los Natoluz, me refiero. Well, maybe I just don't show it as much. But yes, in a way, you're probably right. I suppose that's mainly due to the fact that to me, as opposed to Dunwar, the Order always stood for an idea. And an idea doesn't die with the one who first thought of it. Funny that the Grandmaster said nearly the same thing during the exaltation. Dunwar would have considered it blasphemy.
Hablas de los Natoluz y sus ideas como si no hubieran costado miles de vidas. No fueron tan benévolos como tú lo pintas. That's true. A lot of crimes were committed during the Lightborn's reign, and I don't want to minimize that. But I also think a lot of those crimes were unavoidable, so to speak. Imagine you're the king of a small island, and one day your realm gets attacked by a fleet of Scarab Reavers. The invasion catches you completely off guard, and within a few hours, the Reavers have advanced to the farmland, just a few feet from your city's main gates. And before you know it, you have to make a decision. Will you use the time that remains to entrench your army within the city's walls to have a better chance of surviving a siege? Or do you send them into the field to fight the Reavers there, knowing that there is only a slight chance to save the farmers, but a big risk that you will lose both the city and the farmers? Uf. Retrocedería a la ciudad. Es mejor tener una gran oportunidad de salvar a todo el reino que una pequeña de salvar un puñado de granjeros. That's one way to see it, yes. But what if your foray would have succeeded? What if you could have prevented the massacre in the farmlands? What I'm trying to say is, it doesn't matter what you do. There will be people who will despise you for your decision. If your attempt to rescue the farmers fails, you will be accused of having acted blindly and idealistically. And if you just stay in the city, they will say you didn't even try. Of course, there's a small chance the foray might work, but should decisions like that really be made as if they were a game of dice? As I said, I don't mean to absolve the Lightborn of their crimes, but I'd wager my left hand that they had a lot of similar decisions to make. Una idea interesante. Hablando de Dunwar, ¿de qué iba lo del lugar del ritual? Te llamó bruja. I knew the question would come eventually. I suppose the answer depends on whether you're in the mood for some gloomy talk. Sooner or later you'll hear it from someone else anyway, so why not from me first? En otro momento será. No hubiera preguntado de no tener interés. Cuenta. As you wish. Where should I start? Maybe with the fact that I don't remember anything that happened before my 6th winter. I don't know where I was born, and I never got to know my parents. ¿No lo recuerdas? ¿Y eso? I wish I knew. What I do know, though, is that the first memory I have is of waking up in the middle of some village. It was dark, and I felt dizzy and, I don't know, empty? That's probably the best way to describe it. I eventually found the strength to get up and look around, and, well, that's when I realized what was actually going on around me. What? The entire village. It had been destroyed. There were corpses everywhere. Men, women, children. And the houses had been crushed as if some mad god had rampaged through the streets there. And it had all just happened hours before because the destruction was still fresh. Whatever it was, I didn't have much time to think about it. As soon as I got up, I saw 3 riders coming through the smoke. One of them got off his horse, ran towards one of the corpses, and started screaming something in my direction. Then I felt a blow on the back of my head, and I lost consciousness. By the name of the sun, it's strange to talk about it like this. It's been so long, but the memory feels as if it had happened yesterday. Me lo imagino, gracias por confiármelo. Tiene que ser difícil hablar de ello. It's okay. Anyway, it turned out that the riders were men from the village who had gone hunting. They must have observed the whatever it was from the distance and ridden back to the village. At least I think that's how it went. I guess I'll never find out. The reason they thought I was somehow involved is that the village priest found me a couple of days before it happened near a shrine in the wilderness. Apparently, I was wearing torn clothing, and no matter what the apothecary tried, he couldn't wake me up from my comatose sleep. And it seems that made the riders think I was some kind of witch child, or unholy beast,
whichever you prefer. ¿En serio pensaron que una niña de 6 años destruyó una aldea? Es ridículo. For you, maybe. For them, as simple people, it was probably the best explanation they had. And think about it, it's not that far off. A motherless child who neither talks nor breathes steadily is found abandoned on the roadside and has a strange mark on her face. Ah, o sea que el tatuaje... hunting, and when they come back, no te lo they hiciste find their luego. village in ruins with that foundling child being the only survivor. You have to admit, it's not that much of a stretch, even if those men hadn't been superstitious farmers. Ya veo. ¿Y esos hombres qué tenían planeado hacer? ¿Vengarse? Probably. Truth be told, I try not to think about it too much. And actually, it doesn't matter, because I somehow managed to get away before they could do anything. I even made it to Ark all by myself, which didn't turn out to be much of an improvement in the end, because I was pathless. Te llevaron a las entrañas, ¿verdad? Yes. Thinking about it now, I actually wonder how I made it through my time down there. But maybe that's one of the advantages of being a child. You don't think. You just act. Still, the winters down there were cruel, and if Master Tyrus hadn't found and taken care of me, I probably wouldn't have made it through my second year. Maestro Tyrus, ¿te adoptó un guardián? Yes, otherwise I would not be here. He saw me, and he knew what he had to do, is how he put it. Of course, the Order wasn't too happy about a pathless child in the Scuola, just as some aren't happy about you being here. But Tyrus was a highly regarded man, and that's why they let it slide. Vale, te vio y decidió adoptarte sin más. Suena muy bonito para ser verdad, siendo sincero. ¿Por qué le preocupa tanto a la Orden que accedan sin sendas a sus filas? No es que nos falten razones. That's right, we do. But we are both still pathless, and that disqualifies us according to the holy verses. I guess now you understand why I was never as connected to Malphas's teaching as Dunwar was. To some of the Keepers, I am still an outcast, and no matter what I do, I always will be. Vale, así que el maestro Tyrus te otorgó el noviciado. Yes, and now I'm here. Well, here we've reached the end of my impressive tale. Bastante I interesante. hope you liked it. Queda totalmente descartado que seas la hija del pescador de la aldea, eso seguro. ¿Qué pasa con el maestro Tyrus? ¿Dónde está? Bueno, queda totalmente descartado. No, I guess I'm not. ¿Qué pasa con el maestro Tyrus? ¿Dónde está ahora? Gone. He was very old, and there was nothing anyone could do about it. Vale. But I'd prefer not to talk about it, if you don't mind. Entonces, ¿eso significa que Dunwar se cree la historia de que tú fuiste la responsable de destruir la aldea? He does, yes, and he's not alone in his opinion. Oh, bueno. One of those hunters recognized me in the market my first year as a novice, and you can imagine that it was easy pickings for those who were already against my presence in the Order. From then on, they added names to the derogatory stares. Demon Child, Witch, whatever they could come up with. Bueno, tienes talento, inteligencia y belleza, muchas razones para suscitar envidia en otros novicios. He visto tus habilidades, eres la única que superó la prueba y la forma en que te tratan tiene más que ver con la envidia que con otra cosa. Esta es más simplificada y más directa. Yes, maybe. You know what's funny? To some extent, I'm glad to be who I am. That way, people just leave me alone, and that gives me more time to focus on what's important, on my goals. ¿Qué serían? Several, but I'd say that's enough of the gloomy stories, don't you think? There will be plenty of time for chatter in the future. Maybe. Completado 2 almas, parte 1. ¿Dunwar era el último de su linaje? Yes. All of the Dalmordans fell victim to the great flesh maggot plague of 8215. Actually, it was almost sad to see him running around and boasting about his nobility, though everyone knew that without the help of the Order, he would have probably ended up living in a shack in the Undercity. If you can call that living. Vale, hablemos luego. Tengo que ir a ver al gran You maestre. should. It's already late, but if you want, I can show you the most important places in the temple before you go to the Emporium. What do you think? Sí, eso estaría bien. Then get your gear from the chest by your bed and we'll go. You should reclaim your gear before you... Parte 3.
¿Dónde está el cofre? Aquí, mi cofre. Coger todo. Pues será el cofre de las cosas que tengo, ¿no? O todo. No, es lo que te lleva encima, ¿no? Eso es un cofre particular, no es el cofre general, quiero decir. No, es el cofre normal. Vale. Let's go. Vale, ¿y me he equipado ya? ¿O no? No. Vale. ¿Cómo voy? Espera. Cuando se gasta le ponemos una carguita y ya está. Vale, equipado. Vámonos. Una aldea perdida. Madre mía. ¿Lo que es? Vale, te sigo. All right, this is the sanctum. It's a place of silence and prayer, and also where we'll be exalted later. You just wait and see. Yes. Where is this supposed to be? At the horizon. Thy name is my sacrament, and thy path I will honor, in life as in death. Okay, I think you've seen this place before. We call this part of the temple the Chronicum, and in here is gathered the knowledge of the Order, written down in books and parchments. Plus, all of the experiments and research on artifacts and magic is done here. So it's a place you'll probably see often in the near future. Ah, and just below the Chronicum is the temple smithy. You should go there if you need equipment.
Over there. That's the school and the quarters, where both the keepers and the novices live. There's also a training room where everything from swordplay to marksmanship can be trained and taught. You will find some skilled teachers there. Right. Well, I think that's about it. You've already been to the Emporium, and I assume to the Eye of the Gods as well. I suggest you speak to the Grandmaster as soon as you're ready to take the oath. Me parece bien. ¿Qué vas a hacer? Prepare myself, probably. Now walk blessed. I will see you soon. Vale. Hasta luego, guapa. Nos vemos. Voy a hacer un guarda manual. Es que lo voy a sobreescribir. Vale, es este 10, pero luego el 1 me sigue saliendo aquí, ¿veis? Ahora es otro. No sé, tío. Es muy raro esto. A lo mejor es ir borrando y ya está. Y vamos guardando manual y ya está. De hecho, mira, voy a borrar este... Bueno, no, lo dejo, al próximo. Vale, aquí que han dicho que... ¿Podía equiparme también? ¿Aquí? Ah, bueno, aquí es donde habíamos venido para hablar con los jefazos. Nunca me acuerdo los nombres. Con Arancilla y compañía. One day, Nea. One day. Habla con Tilo Arancial en el Emporio. Vale, pero tengo dos cosas en el mapa. ¿Por qué? Ah, lo del troll. ¿Está marcado? ¿Y eso? Tengo lo del troll marcado, gente. ¿Qué hora es? La 1:30 de la mañana. My Dame Delina. And up. Lo que me marca aquí. ¿Es esto, gente? Ah, pues sí que era la parte de arriba, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora sí que está marcado, ¿eh? A ver, voy a ir aquí al oeste. A lo mejor estamos confundidos de sitio. Walk west. A la izquierda. Para allá. Vale, pero aquí hay una granjita. A ver si me la descubre. Molino. Mira, aquí hay coleccionable. A ver cómo subo yo otra vez por aquí. Gente, no sé si soy por aquí ya, ¿eh? Me voy a cagar en todo, ¿eh? Madame. Yes.
Aquí abajo es. Es que yo cuando la pusimos antes no vi ningún marcado. Rintos Salamacas. Kirash, what the? You gave me a scare, damn it. What do you want? ¿Eres Naraldalf? I beg your pardon? Los gruñidos que haces, ¿qué son? Grunting? I'm praying. By the name of the sun, don't you Sharis have any decency? Shall the ghosts of the sand take you, you ignorant excretion of a desert worm? You rancorous child of a camel! You... Wait a second. What is that? Hostia, el troll. What the blazes was that? A mí me pareció un troll. Oh, really? Saldrin, shield me from your wit. What I mean is, how the heck does a troll get so close to the city gates? These guards are getting sloppier by the week. Anyway, I guess I owe you some thanks. Without your help, that would have ended differently. Now, excuse me, I have to get back to the city. Informe de la muerte de Gandalf. Pues le digo Gandalf a Freda. Vale. Yes. ¿Aquí? Hostia, experto. No me jodas. Ah, estará durmiendo. ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana todavía. Yes. Hostia, el juego este sin mods, sin el mod este de viaje rápido, es un despropósito, ¿eh? Es un despropósito, gente. Tenemos que tirar para atrás. Yes. Is it important? Aquí está. Watch yourself. The streets aren't safe this time. Any progress? Ya no tienes que preocuparte por Gandalf. La bestia está muerta. Yes, I've heard as much. Poor gods. This Quiranian Shriamgar surely lit some fire under their buttocks. But he's right. Hard times we are in if a troll can roam so close to the walls, while the guards play Morala's dice in the tavern. Anyway, thank you. I'll sleep a lot better now that this thing is over with. Follow me. Some shifts never end. A fellow traveler. Huh. Here you go. Greetings. This is Whirlwind. You get him for free as promised. Take good care of him, will you? Vale, vamos a llamar esta sardinilla. Flauta para caballos.
Ah, tenemos una flautita para llamarlo y todo. Hostia, bien. Es que en Skyrim el caballo se quedaba donde tú lo dejabas, ¿eh? Sardinilla. ¡Ole! ¡Mi sardinilla! ¡Ay, mi burrito! Oye, pues se maneja bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? No sé si esto se manejaba igual. Pero el control en Skyrim de los caballos era súper tosco. No, ¿cómo bajo de la montura? Hola. Vale, entonces tenemos una flautita para llamarlo. Es que no veo la antorcha tampoco. ¿Dónde está la antorcha, tío? Hostia, pues me han desaparecido las antorchas que tenía, gente. Claro, es que tengo una opción de favoritos, gente. Esto tengo que ver cómo hacerlo. Es que creo que falla el Sky. Uy, este falla un poco, tío. Filtrar. A ver. Ordenar, vale. Ah, aquí puedo pasar de magia a inventario. Eso no sabía yo. Curioso. ¿Estará aquí el silbato? No lo veo, no. Ah, mira, estos son los bufos que tenemos, ¿no? Tenemos oseofractosis, gente. Podredumbre cerebral. Madre mía, todo esto lo tenemos. Destreza deteriorada. Ataxia. Me cago en 10. ¿Todo esto? Vale, me he curado ya, ¿no? Sí. O menos mal. Ah, no encuentro eso, gente. Lo del burrito. Puedo renombrarla. Vale, pero ¿cómo la llamo entonces? A lo mejor se llama automático con esto, espérate.
La cruceta o algo. Pues no sé, ya lo averiguaremos, gente. Vale. Greetings. Obulus, my dame. No. Please, the Lord You will try. continue for your kindness. I'm afraid I do not follow, Master. Okay, I'll admit, it was a little cryptic. Tell me, do you remember the rector of this dark? Wow, that's nice armor you're wearing there. Yeah. En el emporio. Ah, no, barrio militar. Vale. ¿Estamos dentro ya del barrio militar? I think I do. You mean the one she held a few days before that thing? ¿Eso qué es, tío? ¿Un castillo o algo? ¿Qué es eso? Ni idea. Mira, aquí está Now el look at Sare. that. It's the prodigy. Huh? ¿Pudiste averiguar algo sobre los mercenarios de la vieja Rasengrad? Not much. We haven't yet heard from the keepers old Aranthiel sent overseas, but their armory and weapons seem to belong to an order of mercenaries who normally operate in Nerem or Kira. We'll see. ¿Cómo terminaste en la orden de Narazul Aranciel? Now look at that. Someone who's actually interested in us as people, rather than in our knowledge about the Pyreans. But it's your lucky day. I really wouldn't mind a good talk right now. Hold on a second. Arizalian Brandy. Vintage 8214. What do you say? A glass and a good talk? There are a couple of things I wanted to ask you anyway. Vale. All right then. ¿Por qué no? When I hear you say that, I don't regret for a second that I never came back to Ostian. Even though I've thought about it from time to time. ¿Eres de Ostian? A mí me pareces una Skarak. Wow. Finally, someone who says it up front. Yeah, I've got some Skarak blood in me, though comparably little in regards to how much it shows. My grandfather, he used to serve in the South Realms Marines. And one day they captured a ship of Skarag raiders. Some of them women. Stories say he fell in love with one of them, and yeah, you can connect the dots. But to answer your original question, yes, I'm from Ostian. Though we fled the city around 10 years ago. The right choice, as I probably don't need to tell you. The temple was always a bunch of fanatical fuckheads, but that bastard High Priest Janus gave the word butcher an entirely new meaning. Una cosa más acerca de tu ascendencia. ¿Sabes algo más sobre esa mujer de la que se enamoró tu abuelo? No es una historia común. I know, and nah, I hardly know anything about her. Only that they were raiders and that she fled about 2 years after giving birth to me. Poor Grandpa. You should have seen how people reacted to the way I looked. Even as a kid, they always looked at me and my almond-shaped eyes as if they were expecting me to pull out a skull fetish any second and start putting curses on anyone in the vicinity.
Sinceramente, las acciones de Janus no me sorprenden en absoluto. Dale algo de poder a alguien y mostrará su verdadero rostro. Maybe. Warriors of the Creator. War against the infidels. The Creator's children don't even sugarcoat how radical their faith is anymore. And still, so many people join their ranks. It's fucking insane. But then again, I guess that's religion for you. Don't think for yourself anymore. Let someone else do it for you. At least it was for my brother. ¿Tienes un hermano? I had. He was about 15 years older than me, and was always a troubled child. Rakul. That was his name. You know, my family was very wealthy before we fled. Drapers for generations. The best in Ostian. I suppose that's why my father expected so much from Rakul, since I, as a woman, wouldn't have been allowed to take over the business when my father would have retired. But Rakul, he just wasn't made out for it, you know? He was shy and introverted, and never had a hand for money. I can't remember how often Father told him that he was a disgrace to the family. Luego encontró su fe y se unió a los hijos del creador. You can call it that, yes. Looking back, I think the temple only gave him what Father wouldn't. A perspective. The feeling of being needed. He spent almost all of his time in the temple after his conversion, and knew the entire Rania, their holy scripture, by heart. Well, in one day, he announced that simply attending the masses wasn't enough anymore. He would join the temple's warriors. Diría que tu padre fracasó miserablemente. Jóvenes descuidados sin perspectiva de vida. La elección número 1 de cualquier radical. Damn right. That's what these bastards do. They exploit the vulnerability of people like him and indoctrinate them with their fucking bullshit. And once that's done, they send them to fight for their holy causes. In other words, their own interests, like pawns on a chessboard. And if they die, then they call it a fucking honor. I'm sorry, my dame. Your youngest son just died. But don't worry, he's in a better place now, eating grapes and drinking honey. What solace, isn't it? Now, do you have any other neglected children for us? We're running short on material. Damn it, I hate those bastards. I just hate them so much. Supongo que eso le ocurrió a tu hermano. ¿Murió luchando para el creador? He was slaughtered, hacked into pieces by Chancellor Baratheon's cavalry. That was before the peace treaty. I'd be surprised if they taught him what end of a lance to stab with before they sent him into the field. But, well, I guess that answers the question you asked me up in the temple, doesn't it? I was sick of seeing people using religion for their own ends. Creator, Lightborn, the Great Spirit. Same shit, different name. And you know what? No matter how much chaos the death of the gods caused, I don't regret being a part of it, not in the least. It was the right thing to do. Menuda historieta. Anyway, I'd say we call it quits for now, okay? It was good talking to you, but I'm dying for a nap. Take care. Pues vale. ¿Me podrías dejar donde estaba? No, no. Vale. Me tengo que ir, ¿no? Hymn of the Desert King. Dark as the sun, light as the night. Ah, está, ya está. Thousand raindrops, red and small. Low. Me han gastado las pilas. Sky they fall. Now look at that. It's the prodigy. She smiles into the desert moon and puke. Oh whoa, oh whoa. My heart is aflame. Segundo. As the night. Vale, seguimos. Waka waka. Muchas gracias, tío. Waka waka, gente. Un teatro y todo aquí, tío, macho. Un montón de sitios aquí para investigar, Lo que pasa es que nosotros estamos ahora haciendo la misión principal y algunas secundarias, pero... Hey, you're an adventurer, aren't you? I bet you've got a lot of stories. Sinceramente no sé hacia dónde voy.
Vale. Mira, aquí voy a esto que queríamos descubrir. No sé lo que es. ¿Qué es esto? Walk blessed, my child. A ver si lo descubre. Ah, barrio militar. Ah, que no estaba descubierto el barrio militar. Claro, con razón no me salía. Vale, es el barrio militar, loco. Oh, yeah. Keep walking. Oye, quiero hacerme, tío, una armadura o mejorar las armas, todas esas cosas, tío. Pues podría hacerlo ahora, ¿eh? One day, I'm gonna be an adventurer. Pues, tío, pasa que aquí el mapa se desorienta un montón, ¿eh? ¿Qué es eso? Doble mal tarquense. Vale, esto es la posada. Es aquí donde venimos, ¿no? Vamos a ver. Mapa. Vale, quiero mejorar las cositas. Mercado, el barrio sur. No sé, en el barrio sur, ¿dónde se hace todo eso? Es que me explicó esta que en el Templo del Sol también había para hacerlo del equipo y tal, creo, ¿eh? ¿Puede ser? Espérate. ¿Es aquí donde tenemos que venir? No, no. No. Ah, sí. Pues es aquí, gente. Ahora el emporio es aquí. Pues mira, estamos aquí al lado. Voy a echar un vistazo a los edificios estos un momento. El emporio. Bueno, esto es el emporio. Emporio Armani. ¿Ah? Los cuartos. Mira, aquí tenemos el cofre, está aquí. El cofre lo tenemos aquí. El crónico. El crónico. Ah, vale, vale, vale. Ah, entonces este es el edificio que decía yo. El crónico. Ah. Almacén. El sagrario, sagrario. Es que me dijo algo de mejorar las cosas por aquí, ¿no? En el crónico. Vale, voy a echar un vistazo a ver si veo algo por esta zona, tío. Es que aquí... es que esto tiene que ser como una biblioteca, ya está. Y aquí es donde estaba lo de arancial y todo el rollo. Así que yo esto no lo veo sentido aquí. One day, Nea. One day. Blazes, I just can't bloody believe it. Is it now? Remind me not to burst into tears. ¿No? Aquí donde te ponías a hablar con el tío este. Ya, Juslan, que no se te ve, macho. Well, well, Naya, isn't that a sight?
The one they all talk about has come to visit us. Greetings, prophetess. I'm Juslan Sharim, and, as you might know already, one of the ever-renowned Neramese mages around here. What's your name? Pleased to meet you. Beautiful name, by the way. Usually, our Azilian names sound as if they were chopped up with a cleaver, but yours doesn't. You have to tell me someday how a child of the steppes ended up in Ostian. But anyway, what brings you to me? Do you need anything specific, or do you just want to talk? Conocimiento, mira. He oído que sabes mucho sobre magia. ¿Te importaría compartir tu saber conmigo? What, are you asking me to teach you? From what I've heard, you know magic as if you've studied it for centuries. But sure, why not? What do you want to know? ¿Qué puedes contarme sobre la sinistra? Shh, don't talk so loud. You know how our holy friends around here feel about this school. We don't want them to get upset, do we? Sinistra. It's the mightiest of the three schools, but also the most dangerous one, which is why practicing it is forbidden on every continent of the civilized world, except for Kiram. That is mostly due to the kind of eventualities it interacts with. The human psyche and the forces of life and death. Someone trained in the arts of psionics is capable of forcing his will onto others, and I'm not speaking metaphorically here. An able entropist, on the other hand, can revive the dead as his minions, and channel the energy of death. A stunningly powerful feat if you know what you're doing, and a stunningly suicidal one if you don't. This is also why only 5 of 10 students of Sinistra manage to master it. The other 5s either stop in time or end up as either a driveling lunatic in an asylum, or as a greenishly steaming skeleton. Both of the latter rather undesirable perspectives, if you ask me. So if you plan to use it yourself, just be careful. Vale. Te conocimiento sobre Enderal, 18 de 40. ¿Y la taumaturgia? Mira, el juego que quiero traer, el taumaturgo. In practice, that means he can, for example, create magical wards between his fingertips, or send bursts of telekinetic energy towards his foes. He can also boost his own bodily capabilities, and even go as far as healing his own wounds, even though that is to be done with caution, since it strains the mind quite a lot. A very noble school, you see, but also very limited. Vale, explícame qué es exactamente lo que hace un elementalista. Sé que me falta, ¿no? Elementarism. If Sinistra is a Scaragian dagger, and thaumaturgy is a solid broadsword, then elementarism is a giant two-handed warhammer. A good elementarist is able to realize eventualities in which the air around him suddenly bursts into flame, or channel lightning from the sky. A very aggressive and powerful school, as you can imagine. Most arcanists favor it above others. Vale, pues 20-40, ya llevamos la mitad, gente. ¿No te daban un bufillo? ¿O algo? Por llevar 20. Es que creo que cuando conseguí 10 me dieron algo, creo. Creo que me ha salido algo ahí, pero no lo he visto. De Valdris. Vale, que la ambrosía requiere raíz de Valdris. No, no, que para conseguir la raíz de Valdris necesita ambrosía. No he enterado de esto. No. Ambrosía requiere esto. Ingredientes y opcional.
Crear. Mezcla fallida, mierda. No, si teníamos la receta, creo. Ah, la raíz de Valdris y raíz de Vin. Tengo de eso. ¿Se me ha consumido la raíz esta? Sí, tío. Bueno, da igual. Había que probar suerte. Bueno, yo lo que quería es encontrar dónde mejorar el equipo, pero aquí no veo yo que se pueda mejorar el equipo. Oh, espérate, ¿puedo subir más? Hola. ¿Y estos entes de madera? Guapos, ¿no? Aquí tenemos el cofre seguro. Gran gema de alma. ¿La robo, gente? A ver, no roba todavía, pero... No creo que me digan nada, ¿no? Encantador arcano. ¿Qué ha pasado? Eduardo Lunaf 95 te sigue. Muchas gracias por ese pedazo de follow. Grande. Bienvenido al canal. Para encantar un objeto es conocer un encantamiento y tener una joya de alma llena. Vale. Lo tenemos que destruir primero, ¿no? Por ejemplo, este. Aprender. Claro, lo destruyes y lo aprendes, ¿no? Vale, luego aquí por ejemplo si quiero meter este arco lo selecciono y luego le meto esto, lo que yo quiera, ¿no? Encantamiento y la gema de alma, ¿no? Vale, ya he entendido. Esto estaba guay. Vale. Sí. Más o menos lo he pillado. Ah, la alquimia, mira, ahora que tenemos aquí la raíz de Birn. Espérate. O creo que teníamos la raíz. Espérate. Bueno, aquí no, lo tendré aquí. No, en el cofre, sí. Raíz de Vin. La de Valdris. Ambrosía. Las dos cositas. Y el opcional, ¿qué? ¿Darle sabor? Ah, viene, pero es reduce tu feria de arcanista un 10%. Invisibilidad durante 10 segundos. Oye. Bueno. Bien. Y quiero mejorar, tío, lo de... A ver. Materiales.
Mira, antorcha, gente. Que creo que no... Creo que no la tenía, ¿eh? Voy a pillarme el cuero. Bote de hierro. Bote de acero. Mineral este lo tengo que llevar para hacerlo en lingote. Vale. Tenemos peso, podemos llevarlo. Vale, vámonos. What? Vale. Hear my words, O path-abiding people of this. Ahoy. Vale, por aquí te llevas a la herrería. Aquí, a ver. Vale, aquí está lo del horno. No te da azogue. Vale. Espérate. Desmontar objetos también. Hablando de desmonte. Me aguanto de cuero pesado, me dan cuero. No me queda el novicio de la orden. Ropa del vagante. Some shifts never end. Coraza de cuero pesado. Única novicio de la orden. No, esta no. Botas de guante viejas. Ah, y puedo conseguir acero de espadas también que tengo, ¿eh? Mira, de la daga de hierro. Maza de hierro. Martillo de guerra de hierro. Arco largo de caza. Vale, es que no tengo la otra espada aquí. Vale, ¿y no tienes aquí un yunque y una cosa de estas de herrero, tío? ¿Solo tienes esto? Ah, sí. Ah, esto aquí. Para afilar. ¿Y el yunque, tío? ¿Y el horno de fundición y todo eso? ¿Dónde lo tiene, tío? La mierda de herrería es esta, tío. Walk blessed. Walk blessed. Tiene que haber algo más aquí, tío, no puede ser. Quita de ahí, hostia. Que digo yo. Fuera de ahí. Estoy yo. Que te quites. Hostia. Véalo. Pesado. Vale, mira, el lingote de acero, 1.
Vamos a mejorar el arco largo de caza. Espada de acero. La guardia. Maza de hierro. Esta no podemos, gente. ¿Por qué no puedo? Me falta habilidad para mejorar este objeto. No podemos, gente. Como está encantada, por así decirlo. Tengo un lingote de acero para esto. Bueno, y iremos mejorando, perfeccionando el tema este. Me voy. Que había encontrado un sitio donde había de todo, pero no había ni viaje rápido ni cofre, tío. Y no me acuerdo dónde estaba, sinceramente. No sé si estaba por aquí. No sé si él estaba por aquí, por la zona esta. La vieja Rasenga. No sé dónde era, tío. O estaba por aquí. Ni idea, tío. Vamos a hacer la misión. Vale. Sagrario. Tenemos recetas por ahí también. A ver. Químico aguante. Palicántropos. Las recetas de otra cosa no tengo. Paisajes de Enderal, costa de los granjeros. Desierto de polvo. Líneas de la magia. Dominancia. ¿Y esto no me enseñará algo? La senda, tomo 5, la hambruna. El bandido perdido, una historieta. La casa áurea. La vida de Torgan, lengua susurro, volumen 2. Las disciplinas de la magia, luminancia. Esta es la misma, ¿no? Da igual, lo cojo. Luego ya los vendo o los guardo o ya veremos a ver lo que hacemos. Walk blessed. Move along. Emporio. And you actually believe this could work? It sounds absurd. I don't believe I know. The mercenary, he might not be the shining knight of Castle Starsound, but he's better than most of your men. I want him, and you will need to convince your Truchessa of it. Is that so? Very well, I will convince her. You will hear from me.
I hope so. Prophetess, good to see you. How do you feel? Profetisa ya lo llaman ya. Bueno, vamos a resumir. Un poco abrumada, pero aparte de eso, bien, gracias por preguntar. Good. I never doubted you would pass the test. In any case, all that is left to do now is to recite the oath. Then we will finally deal with the more urgent matters. Pero aquí tengo que jurar los dioses muertos, mi lealtad hacia la orden. None of it, you'll see. Bien, estaré listo cuando lo estés tú. The ceremony needs a little preparation, one day at least. Vale, un día, si vas a ver, me pongo a hacer todas las mierdas que estaba haciendo antes. The cleansing approaches. Después, quiero decir. Just this night I had another of the dreams. ¿Un sueño? ¿Qué viste? People I knew, including you. But these people weren't themselves. There was something else, and it spoke through them. They mocked us and said our struggle against the cycle was pointless. It was peculiar. Peculiar. I believe that these beings are connected to the cycle. They must be the ones who cause it. Ok, eso es interesante. Tuve el mismo sueño antes de despertarme en el curario. You did? That is interesting. It must be related to our roles as emissaries. Maybe there is a connection between us. ¿Alguna idea de quién o qué son estos seres? None. Maybe they are demons or magical entities of some kind, but they are different from everything I know. In any case, if they are indeed responsible for the cycle, they are our enemies. That's what matters for now. Come back tomorrow for the ceremony. Estuviste preso por mucho tiempo, ¿no? ¿30 años? Yes. Why do you ask? No me puedo imaginar que 30 años en prisión no dejen cicatrices. They did. What are you getting at? Quieres que confíe en tu liderazgo. Es justo que aprenda más sobre ti como persona. A fair point. But in the future, just be upfront. I do not like such veiled remarks. So, yes, my time in the prison was harsh. The hunger, the degradation, to name the most obvious. The worst, however, was the isolation. Ironically enough, that was the last thing I had expected, you know. From all the suffering there is, it seems so banal. But it isn't. You either find ways to cope with it, or it breaks you. Fortunately, I managed to do the former. For me, it was memories of the time before my incarceration, the prospect of what would come after it. They were my window into the outer world, so to speak. They reminded me that I was more than this deprived creature I had become in those dungeons. Me imagino, ¿cómo te sentó volver a ser libre? Strange. Everything seemed too bright, too unreal. I especially felt that in the cloister with Narazul's mages. I had difficulty talking to other people, and whenever I did, it felt as if the others were like wax figures. Like some cruel joke put in front of my eyes in order to mock me. ¿Cómo es ahora? Better. Our mission, my responsibility here as a leader, it has helped me to find my way back into the real world. En realidad, me sorprende que hayas vuelto directamente a la orden después de todo lo sucedido. Es mucha responsabilidad asumir tras un trauma así. What would have been the alternative? A life as a fisherman? If the things I had to live through taught me one thing, then it was how important it is for me to be right here, right now, doing what I do. In fact, this is precisely what is missing in the world. People who do not let the whims of fate break their resolve. Now, enough of this. We have business to attend to. Sobre el ciclo. Yes. ¿Puedes decirme más sobre los emisarios que nos define? That depends on whom you ask. In some writings of the Pyreans, we are referred to as chosen ones.
but this is wrong. A better word would be chess figures with their own will. Whatever force causes the cycle also gave us powers and a task, but fulfilling that task is our own responsibility. Vale, ¿y no tienes idea de por qué fuimos elegidos? No. Vale. ¿Y qué son exactamente nuestras tareas? Well, that is something else we only know in broad strokes. It is my task to lead mankind in its battle against the cleansing, to rally our strengths, so to speak. Yours is to read the echo and help us gain the knowledge we need for victory. How exactly you're going to do that is something we still have to find out. Vale, aparte de nosotros, ¿hay otros emisarios? I do not know, but there are hints. We will see. ¿El ciclo, tienes idea de desde cuándo ocurre? Good question. In their writing, the Pyreans say it has existed for aeons. Since this world exists, since the sea of eventualities exists, so too then does the cycle. It seems to be a part of existence, so to speak. ¿Qué? ¿Y nadie ha logrado romper el patrón? Eso es desalentador. The Pyreans didn't, and neither did the dozen civilizations that came before them. That is what we know. But as for what happened before that, our knowledge about the past is limited. All that matters for now is that the cycle threatens us, and that we have to stop it. Ahí está. Pues nada, a dormirla y a esperar un día. Hostia, ¿dónde salió? ¿Un balcón? Huh? What do you want? My dame! Wait a moment! ¿Qué pasa? ¡Qué susto! There you are. ¿Qué pasa, chico de los regados? A letter for you. 10 peniques. Tía, es muy caro eso, ¿eh? Gracias. Safe travels, and may his light guide you. Iniciado cada día como el anterior, parte 2. ¿Esto era Jespar? Coño, ¿dónde estaba? Espérate. Encuentra a Jespar en la atalaya de Ark al anochecer. Bella dama, felicidades por superar la prueba. Conoces de sobra lo que pienso sobre las casacas rojas y su, llamémoslo, la actitud superior, pero me quitaría el sueño saber que no te he dado la enhorabuena en persona. Si te lo permiten tus sacros quehaceres, ven a verme a la vieja atalaya frente al portón occidental de Ark. Un cordial saludo, Jespar. Vale, son las 7 de la tarde. Vale. La atalaya de Ark al anochecer. O sea, ahora mismo, ¿no? Debe ser esa torre de ahí, la atalaya. ¿Cómo llamo yo al burrito, tío? Antes,
Se supone que lo tengo ya más, se supone que me había dado una flauta, ¿no, gente? Vale, vamos a hacer esto de las cerraduras. Sí, vamos subiendo un poquito las dos ramas estas y ya está. En las entrañas pone que hay una arena de lucha, tío. Yes. Ah, mira, está aquí, tío, la flauta. Es como un escudo esto. Favorito, bueno. Vale, claro, esto es favorito. Ah, ¿veis? Vale, habrá que pulsar. Ahora, claro, cuando tengamos favoritos puedo usar la cruceta, ¿no? Vale. Es que así puedo sacar la antorcha o lo que yo quiera rápido, tío. Claro, tío. Por ejemplo, este favorito. Antorcha favorito. Vale. Ahora sí. Ahora nos vamos entendiendo. ¿Qué pasa, tío? There you are. ¿Cómo estamos? Glad you made it. So, how was it? I heard quite some stories about this trial, and was never sure what to make of it. Fue diferente a lo esperado. ¿Por qué sigues aquí? Pensaba que querías estar en un barco Aquile. Yeah, I changed my mind. Come, let's go upstairs. It'll be worth it. Vale. Vamos para arriba. There we are. Wait a second. Epa, ole, esa bajada ahí. Quieto, haciendo una pirueta. Nothing better than a good pipe and a nice sight to go along with it.
It's always sad to see how few people can truly appreciate these things. ¿Y qué hago? ¿Qué quiere que haga, tío? ¿He hecho algo mal? ¿Qué pasa? ¿Debe coger vino? ¿Echar un vistazo a las vistas o qué quiere que haga yo? Espérate, espérate, porque esto me está marcando para abajo. Está bugueada la misión. Si era aquí, tío. No me jodas. Míralo. So, wine or pipe? Ahora. Pipa. Chilean Sweetwater Tobacco. De mi 100 tiempo times mozo better cuando than what they fumaba. smoke here. Hace 6 años ya que no fumo. 2010, sí. Casi 6 años que no fumo. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere que haga? ¿Que use la pipa o algo? No entiendo nada, tío. Veo y vuelvo. Anyway, tell me, fair lady, what is it that drives you? I've been asking that myself since we met. I mean, it's not like anyone's forcing you to play Está arriba y for a abajo. Renfield, is there? And with your abilities, you could make a fortune as a mercenary. Not to mention the danger you put yourself in. Securing the excavation site, passing the trial, they certainly haven't been easy on you so far. No lo sé, supongo que ser alguien importante es un cambio de agradecer desde mis días en Ostian. Si la limpieza es real, estamos juntos en esto. ¿Podría ayudar a combatirla? Buena pregunta. Todavía estoy buscando la respuesta. No creo que haya nada más que impulse improviso sobre la marcha. Bueno, esa misma, yo que sé. Makes sense. In any case, it's interesting to see how you've gotten from being a magically gifted refugee to the center of all this. Kind of reminds me of a woman I used to travel with, Alicia. No matter where she went, she always ended up in the eye of the storm. Vale, ¿cómo acabaste viajando con ella? We got hired for the same job. Usually I work better on my own, but this partnership was refreshing in every aspect. It felt good to know someone's got your back for a change, especially with the kind of work I do. Which is why we decided to stick together after that first job. And it went great, at least initially. She just cared too much, you know? Yeah, she was a mercenary, but she only ever picked the jobs where she thought she could help people, or at least do no damage. As you can imagine, that doesn't always work out in my profession, and whenever it didn't, she really took it to heart. It was sad, if you think about it, really. Entonces entiendo que erais pareja. We traveled together and we had sex, so yes, according to most people's definition of it, we were a couple. Vale, ¿por cuánto tiempo trabajasteis juntos? That was, let me think, about 3 years. Yeah, we went to Araziel, Kira, Arkwend, and one time we even fought a group of petrified on Nile. She fought as ardently as she lived. I don't know how I would have survived that fight without her.
Si quería ayudar, ¿por qué se hizo mercenaria? Oh, several reasons. First of all, she was primarily a traveling healer, and used the money she got from those jobs to sustain herself. Secondly, Lycia wasn't all selflessness. She wanted to help people, yeah, but she also wanted to make experiences, I guess. Live like an eagle, love like a madman, and dream like a god. A bit cheesy, yeah, but that was her credo. Vale. ¿Y cómo separasteis? Well, we were simply too different. I guess that's what it comes down to. Let's face it, I'm a pathetic white knight, and an even worse world savior. Lycia and I, we were just bound to clash. We were lovers, then friends, then lovers again, and so on and so forth. ¿Ha desaparecido? Espérate, porque como eso está todo rayado. Ultimately, that was just too much for me. Too extreme. Too absorbing. Quería algo serio, amor. Love as she defined it, yeah. Had it been for her, we would have married after that first night. ¿Y qué querías tú? That's a long story. Not one that puts me in a favorable light. At least if you like most people. Let's save that for another time. Vale. Así que rompisteis. Split up. Yeah, that's one way to put it. But anyway, enough about me. What about you? Has there ever been someone in your life? Or have you always been the lone wolf? No te incumbe. ¿Directo de doble sentido? No es que me importe. A ver, no sé. Nadie. Really? That surprises me. I, for one, have had enough drama to last me a lifetime. Sex is fine, but I guess I'm just not naive enough for anything else anymore. Love, love, love. People have such wrong-headed expectations, really. Sometimes I think it would help us all to finally admit that there isn't that much that separates us from the apes. Anyway, why don't you tell me a little more about this trial? I heard you passed it together with that quiet girl, Kalia. What's she like? I've heard some stories about her. Ahí está el celosillo de Kalia, ¿eh? O Kalia, como lo queréis pronunciar. That's just life, I think. There comes a point when you've done all you can. My. We've certainly lost track of time, haven't we? I really need to hit the hay for a couple hours now. I'll have to go look for some new work tomorrow. And I've heard about a nobleman who's looking for a sellsword. That is, if Arenthiel or old Bushybeard doesn't have a new job for me by then. Say what you want about them. Their pay is beyond generous. I'll see you around, fair lady. Completado cada día como la anterior parte 2. Oh yeah. Segundo. Vale, tío, nos vemos. Keep your chin up. Me voy al Emporio, ¿no? Pero tiene que pasar un día entero. Pero puedo descansar aquí ya. Aquí sí que tenemos unas camitas para descansar, gente. Ya sabemos dónde están. ¿Son estos los cuartos? No. El crónico. ¿Los cuartos son allí? Cuartos. Toma. Dale. Ole. Vamos con Amelia. ¿Qué te pasa, tía? ¿Puedo pedir una canción concreta? What would you like to hear? Hostia, todo lo que hay aquí. La canción de la estrella carmesí. Dale, Sure. caña.
They were only 200 people. ¿Cómo te mazo? No, no, no. No, 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 no. What? Yes. Yes, that just might work. Hostia, sí que está lejos los dormitorios. Este no es. O sea, vamos a ver. Bueno, no sé cuál es nuestro dormitorio, gente. Sky can rain fire. Magisters never change. Their stocks were running low, yet they endured their woe, praising Malthus's wisdom. ¿Estará en la parte de abajo? Evening. The crimson star. Hostias. Pues son los baños termales. Tienen bien montado aquí estos, los de la orden, Vale, tío, no me acuerdo dónde estaba el cuartito ese donde salimos. Te lo juro. Jurado queda. Que no sé dónde cojones estaban nuestros cuartitos. Who are you? Huh? Magister Carus. Oh, hello. You're the companion of that mercenary, aren't you? Dalveric, or whatever his name is. I don't want to be disrespectful, but our time's so bad that Vale, aquí hay una cama, to hiring. cofre. Vale, esto puedo coger todo. Bella arcana. Mercenaries, I just don't know. Una flautita. Vale, aquí puedo dormir. En esta cama de aquí. Vale, esto no es robar, Well, well. Bueno, hay un montón de amatistas, tío, por aquí, chaval. Esta sí que tiene dueño, pero la otra no. Ya, pero ¿y dónde aparecimos? Después de haber hecho el ritual, gente. ¿Dónde cojones está? Ah, mira, no, sí, hay varias camas libres donde puedes dormir. ¿De quién es? No dice. Pues no sé, gente. Voy a dormir aquí, pero quiero encontrar la otra cama. No lo sé. La noche, es que no sé. Era por la tarde, ¿no? A ver si voy a pasar, espérate. A ver, 10 horas, 11 de la noche. No. De 11 de la mañana, perdón. 12, 11 de la mañana. Vale, 12, 13. Pues sí, 15, 16 horas, ¿no? Un montón. Más o menos. Yes. Yes, that just might work. That's beyond me. Actualiza la misión. Vamos a ver. Thou art my light, my glimmer. No está actualizada la misión todavía porque no me salta nada. Thy name is my sacrament. Son las 3 de la tarde todavía. Era a las 7 de la tarde así. Ahora. Bueno, aquí es una manera rápida de... Entramos y a la izquierda, ¿vale? Y aquí podemos... Vale, pero es que
quería encontrar donde Who are you? habíamos descansado en un principio. A lo mejor era aquí. Sí, porque estábamos en una zona alta, ¿verdad? Claro, porque nosotros tendremos más rango. Y esos serán los cuartos de la gente normal. ¿Ah? Los novicios, por así decirlo. Digo yo. Finally, come with me. Adelante. As you wish. Yo quiero una armadura de esta, gente. Esto es lo que quiero yo. Que me la podrían dar, ya que soy la profetisa. ¿No? Ya que quiero ir a la armadura pesada. Bueno, tú vas muy lento. Really does fly by. It is time. Come forward, prophetess. Se ha quitado el casco. I know what you are feeling. Mistrust. For it is the first time in the history of the Order that a stranger will receive the holy consecration. You consider it a treason against our charter, and therefore against us all. And indeed, it is true that traditions have strengthened the Order. We have ruled this land for millennia, and for millennia we have prevailed. And I know that what happened 2 years ago has unsettled you. Yes, we are in a crisis. Yes, our foundation seems to be shattered. And now you believe that I profane even what little is left by consecrating a pathless one. But you are wrong. It was always people who have given strength to the Order. People like you and me. Yes, we did serve the Lightborn, but because they embodied an idea. The idea of peace through stability. And even now, after their demise, we will pursue this idea. We are facing a threat that endangers the world as we know it. And to fight it, we need one thing above all others, the readiness to make sacrifices for the greater good. This woman, like Novice Sakaresh, has shown this readiness. She is talented and has a gift, and thus carries responsibility. But instead of running from this responsibility, she faced it, found us. She passed the holy trial just as we all did, and therefore she is worthy of joining our ranks. Consecrated ones, repeat my words. This is the day when my old me dies away. For today, I receive the sigil. This is the day when my old me dies away. For today, I receive the sigil. From now on, I live to protect, by sword and mind, the path, my land, and those who are without strength. From now on, no voy a leerlo porque es lo mismo. By sword and mind, the path, my land, and those who are without strength. No, si lo leyera me metería más en el papel, pero... me from my duty. Hasta que la muerte me absuelva de mi deber. Until death absolves me from my duty. Thus, you are elevated to keepers of the first sigil. Rise. Now let us all recite the holy words. Thou art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament, and thy path I will honor in life as in death. May your light guide me. Somos la guardia de la noche. Leave now, brothers and sisters, and rest. We will need our strength. Estoy viendo ahora Juego de Tronos otra vez. Me apetecía, la estoy viendo, estoy ahora por la segunda temporada. La he visto ya un montón de veces. There's news. Conocimiento, ¿qué son los sellos? Ranks. After a novice has passed the trial, he is raised into the first sigil.
and over the course of years, if he proves to be worthy, into higher ranks, up to the 4th sigil, vale. which is held by the true Chesser. Hay 4 sellos, 4 rangos. Son como rangos los sellos. Vale. Ya está. Y ahora soy guardián de la orden. Of the 1st sigil, yes. Our masters will teach you. Our smiths will equip you. That is all that I wanted. Vamos entendiendo. ¿Dónde están esos herreros? Walk blessed. Fragmentos del pasado. Reúnete con Tylor en el emporio para hablar de los pasos siguientes. Opcional. Adquiere los ropajes de guardián de la forja del templo. Eso es lo que yo quiero. Vamos de aquí. Greetings. Yes. ¿Qué es eso? ¿Una copa? ¡Ambrosía! Me cago en tu tía. ¿Qué hacías eso ahí? Vale. A ver si se sale de aquí. Bueno, da igual. Por aquí por el balcón puedo viajar. Ahí ya está. Va por culo. Vale, a ver. Fragmentos del pasado. Opcional. Adquiero ropaje del guardián de forja del templo. Hay una forja aquí en el templo. Vale, pero vamos a ir dejando ya por aquí ahora mismo. Ya está bien por hoy. Vale. Tengo 2. Ah, pero eso está más para abajo, ¿no? A ver, tío. Vale, este está en el emporio, pues es lo otro, ¿no? Esto debe ser. Por aquí abajo. Armería. Ahí la armería ahí abajo, tío. Es que hay que aprenderse todo esto. Qué bien montado tienen esto aquí. Mira, 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 mira. Yo quiero esto. Mamá. ¿Cómo que aprendiz? Vamos a ver, que tengo que entrar ahí dentro. ¿Qué dice este? ¿Qué hora es? Es porque está cerrado o algo, ¿no? Debe serlo. No me puedes... Es que no quiero... No, a ver, no quiero entrar así porque se va a liar parda. Vamos fuera. Enciclopedia arcana. No robar, cuidado. Joder, todos estos lingotes son de robar. No me jodas. Esto lo voy a robar, Vale, aquí vamos a hacer todo lo que queramos. Bien. Vamos a hacer que pase el tiempo, entonces. Vale, yo quisiera saber, tío, dónde están nuestros aposentos, tío. El crónico no es. Yo creo que es ahí enfrente. Quiero buscarlo. Bueno, porque esto es el emporio también. Espérate, que no quiero liarla ahora. Con la misión principal que está aquí. Of course they have. You know how these bureaucrats are, but they will do it. Very good.
No hay otra esto más. Don't mention it. I just hope you know what you're doing. You know, many see the course the Order has taken since you came back as disquieting. Narazul's mages in the temple, an outlander as a keeper. It's a lot to take in. I know, Jorik, but someone has to deal with the threat. And if we don't, no one will. No. Yes, I suppose you're right. Sinceramente, gente, no sé dónde cojones dormí, tío. Te lo juro, ¿eh? Ah, puedo seguir subiendo, espérate. Aposentos del Gran Maestre. Estos son los aposentos del Gran Maestre, no los nuestros. Joder. Me cago en 10. Menudos aposentos tiene este tío aquí. Mira, el mapita de la zona, tío. Chulo, ¿eh? Bueno, pues que no encuentro yo mi cama, tío. Coger Enderal Lucky Coin. Una moneda de la suerte, ¿no? Bueno. Vale. Imagina que me despierto con él. Sería un puntazo, ¿eh? Levanta de la cama. A ver si se sale de aquí ahora, ¿eh? Tío. Sal de aquí, viajo abajo o me tiro de todas por culo. Vale. Vale, la herrería estaba al principio. Por aquí, vale. Hop, hop, hop. Aquí te veo mal. ¿Esto que eran sus aposentos? Esto de aquí. Ah, no, que es una puerta que no... privada. Cuidado. Necesito equipamiento. El Gran Maestre dijo que puedo conseguir mi armadura aquí. ¿Hola? No me acepta la... Necesito equipamiento. No puedo hacer nada, gente. Hola. Ah, right. The highly debated new keeper. You suddenly have caused some uproar. Únicas mallas, placas. I'll give you that. So, robes, mail or plate? Pesada, ¿no? Placas. Fine. Here you go. And no matter what you think of all this, wearing this armor is an honor. Get that into your head. Most of us had to wait decades for it. Vale. Bien. Sure. You'll have to pay normally, though. As much as the Grandmaster favors you, metal and work don't count qué buen arco for free. este, ¿eh? 2000 pavacos. Este arco me lo tengo que pillar, ¿eh?
Me vale con esto. Vamos a ver. Ahora está... esta. Hostia, más 20, ¿sabes? Pues ya ves. Ven por culo a los conjuntos esos. Pambrazo del guardián. Botas del guardián. Guantelete de guardián. Me falta uno, ¿no? Y el casco, ¿no? Reloj del guardián se llama esto. Reloj del guardián. Buah. Ropajes del guardián. Lleva capa y todo esto, tío. A ver. Escudo de la guardia urbana. ¿No tengo otro escudo? No. Creo que no. Acero de la guardia. Sí, pero aquí no me han dado el arma, ¿verdad? No. Tendré que ir a la... Porque, bueno, pero esto será... No sé si... Porque este es armero. ¿Habrá que ir a un herrero? Acero de la guardia. Esto ya lo tenía yo. Voy a cargar esto. No me dice nada. Vale. Malfest's blessings. Qué susto. Cuero 12. Gente. Superior. Vale, pero ¿y qué me hace esto? No me da armadura esto, gente. Da valor, pero... Lingote de sombracero, tío. Necesitamos lingotes de sombracero para esto, ¿eh? Buah. Vale. Oh, vale. Aquí tienen de todo un poco. A esta no sé si le podemos comprar lingotes. Esto por la noche vienes y lo robas todo, gente. Tal cual, ¿eh? Sure. You'll have to pay normally, though. As much as the Grandmaster favors you, metal and work don't come for free. Vale, este tiene lingotes de todas clases. Corindón me hacía falta, me acuerdo. Bueno, vende de todo un poco, pero es carito todo aquí, ¿eh? Este juego, ¿eh? Me cago en todo. Vale, entonces, lo de las armas... Esta no te vende arma, ¿no? A ver, ¿me lo da? ¿O sí? You'll have to pay normally, though. As much as the Grandmaster favors you, metal and work don't come for free. Nada de acero, nada de hierro. Aún del guardián, tío. Es que usan espadón, gente. Yo estoy yendo a una mano. Pero lo mismo sería rentable también. Es que ya me he ido por la rama de una mano, tío. No se pueden cambiar los puntos.
Una buena hacha también me molaría. Mandoble del guardián. Eso es de una mano, ¿no, gente? Según el dibujito, sí. Vale, pues no vale caro esto, ¿eh? Voy a pillar, a ver. No sé si es con acero esto o no. Hacha de guerra de acero. A ver. Walk blessed. Ata al banco esto. A ver. What do you want? Lingote de sombracero también, gente. Oh, bueno, aquí está más 12, está ya 12 de daño. Malfester's blessings. Lingote de acero. Malfester's blessings. Va, aquí molaría, tío, que te pusiesen también un banquito de eso, digo, un cofre, tío. Aunque me lleva a todos los lingotes, los tengo yo, creo. A ver. Sí, ¿no? Esto puede llevar las dos cosas, ¿no, gente? Sí, pues llevo el escudo puesto y todo. Exactamente, sí, míralo. Y el escudo, pues... A ver, no mira si tenía... Espérate, no mira si tenía más escudos, ¿eh? A ver, espérate. Sure. You'll have to pay normally, though. As much as the Grandmaster favors you, metal and work don't come for free. Es peor que el nuestro. Es que este es el de la guardia urbana y el del guardián, gente. El del guardián. 400 pavos. ¿Qué hago? ¿Lo compro? Joder, me voy a hacer una puta rebaja, ¿no? A lo mejor me lo dan más adelante. Me manda ahora solo los ropajes, tío. Me lo pillo. Estamos por saco. Ya haremos pasta por ahí. Ya me arrepentiré luego. A ver. Y por venderle toda esta mierda, gente. Es que esto es bueno guardárselo. Por si lo consigues entero. Vale, a ver, el escudo... Guantelete de hierro, esto fuera. Vale. Acero de la guardia. Tenemos el mandoble del guardia, vale, está fuera. Vale, poco dinero acabo de hacer ahí, pero bueno. Y es que esto, lo de la herrería, gente, si supiésemos hacer anillitos y cosas de esas. Voy a mirar si se puede hacer aquí algún anillito. A ver, espérate. Amuleto de oro. Mira, toda esta mierda, gente. Diamante perfecto, lingote de oro. Amatista perfecta, lingote de oro. Por ejemplo. ¿Ves? Mira, esmeralda. Hostia, 700 pavos este, ¿eh? Lingote de oro. Lingote de plata. Vale, voy a coger este, por ejemplo. Voy a ver si le puedo comprar un lingote de oro. ¿Vale? Sure.
You'll have to pay normally, though. As much as the Grandmaster favors you, metal and work don't come for free. 268, vale. Me vale caro, pero voy a ganarme 700 pavos. Ay, no me llega. Tengo que venderle algo. Espérate. Pues venderle lo que sea, no sé. Por valor. Lingote de azogue. No, estos serán buenos. La piel de oso negro. No, anda la piel de oso negro. Vale, a ver. Bote de oro. Joder, me faltan 8, espérate. Vale. Solo tiene uno, ¿eh? Walk blessed. Ah, 700 pavos este. Claro, lo que no sé si lo voy a vender igual. Creo que no me ha salido rentable. No, porque no lo voy a vender a 700. A ver. Sure. You'll have to pay normally, though. As much as the Grandmaster favors you, metal and work don't come for free. ¿Están los anillos, tío? No le puedo vender los anillos a esta, que no. Hago en todo. No tiene pinta. Ah, vale, espérate, que estoy en su... Hostia, y el arco ese lo quiero, ¿eh? No. No puedo, gente. Walk blessed. Vale, tendré que venderlo en el mercadillo. Tendré que venderlo en el mercado. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. Huh. You're not from around here, are you? I know that accent. They speak. Vale. A esta le puedo vender anillos. Walk blessed. Sure, take a look. A ver si te puedo vender anillos. Primorios de todas clases. No sé yo. No, no le puedo vender anillos a esta. Bienes de cuero. Costuras de Elmun. Aquí también hay tiendas, tío. Forjados, martillo pisado. Forjados. Hammers, daggers, swords. The best War on Nerum. War on Kile. Red madness. The fuck is wrong with this world? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hablar con este? Looking for everything for the path-abiding soldier. Este tampoco vende anillos. Voy a cagar en todo, ¿eh? Come again. A ver, aquí le puedo vender los putos anillos, tío. Está aquí en banco. No, arca atalaya. El banco. A ver, esta de las especias y cosas de esas. Blessed. Sure. No, esta no puede vender nada. Come back anytime. Who are you? My name. Some things. Uh-huh. No, I just put them out for you to look at. Gente. Tell me what you need and be quick about it. Hostia, pero no le puedo vender los anillos. Puedo vender las amatistas y todo eso, pero los anillos no, gente. Oh, puta, ¿no? ¿Y a qué le vendo yo el anillo? Bueno. Hungry? I've got just what a weary traveler needs. Mercado de la carne.
A ver, el banco. Buenos días. Walk blessed, my dame. How can Sylvan and friends serve you today? Would you like to open a personal vault? Or perhaps even acquire an estate? Hombre, una propiedad estaría guay. Dice aquí una propiedad, muéstrame las ofertas. Ah, pero estos son para hacerte cositas. También tiene tema de construcción esto, ¿eh? Ojo. Sí, pero esto es para hacerte cosas. Yo quiero saber para hacerte tu casa, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de cosas, gente. A ver. Vende de todo, tío, este, ¿no? Colección de esbozos. Colección de esbozos. Ni puta idea, tío. Walk blessed, my dame. How can Sylvan and una moneda personal. Ledger? Propia caja You're fuerte. very Vale. thanks to our very generous interest rates. The longer you entrust your money with us, ¿Cómo the puede more proliferar it mi dinero? proliferates on it. Well, evidently this was a metaphor. Just imagine that for every day your ¿me dan money intereses y rests in todo? our vaults, Como los bancos de we verdad. present you with some extra Bueno, eso coin ahora on te hará top no of dar una it, mierda. as in appreciation for your trust, so to speak. Bueno, no me interesa dónde sacar los beneficios. Quiero abrir una bóveda. Very well. We will need a 100 penny deposit to start with. Ah, necesitamos 100 pavos. That's regrettable. Then Vale, pues Very ya well. volveré luego. We will need a 100 penny deposit to start with. Vale. After that, you may make a withdrawal Y or me deposit. quedo sin saber a quién venderle el anillito que acabo de crear, ¿sabes? Pero bueno, no sé a quién vendérselo, gente. Sinceramente, no sé. Walk blessed. Fruits, vegetables, bread fresh from the oven. Treat yourself. Ni idea, tío. A ver, esta. No, esta vende carne, ¿no? O vende de todo un poco esta. Walk blessed. Aye, sure. Take your time. It's not as if there's much ojo to do esta. down here anyway. Ojito, que creo que le podemos poner a esta. Es este, ¿no? Cuenta el que he creado, ¿verdad? Anillo de oro con esmeralda. Mira, tío, hostia, pero era un tercio, valía 700, tío. No me jodas, tío. Bueno, no me ha salido rentable porque me gasta eso en el lingote de oro. Bueno, había que probar. Anda. Es lo que hay. Malthus bless your travels. Pues nada. Espérate. Voy a equiparme bien. Escudo del guardián. Este, pues lo venderemos. Está bonito, pero nada, da por culo. Da favorito, favorito. Vale. Vale, ahora sí que sí. Lo que pasa es que llevamos lo de las flechas ahí, pero bueno. Y la mochila. Es pedazo de escudo, ¿eh? No está mal. Let us pray, men and women, children and elders. Let us pray for our brothers and Hombre, la capita esta me la puedo quitar, gente. See, let us pray for Saldrin. Está más guapo así. Está más chulo así. Vale, voy aquí.
Hungry? I've got just what a weary traveler needs. Pero que no quería buscar otra misión de recompensa. A ver. Coño. Vale, lo guardo, gente. Ya lo venderé o ya veremos a ver lo que hago con esto. Ahora, como no voy a hacer esto, lo guardo, tío. Sale más rentable vender esto así que hacerlo, ¿eh? Mira, la moneda esta de la suerte, tío. ¿Esto sí se podrá equipar o algo? Usar. No sé, lo tendremos que ver, a ver. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. La misión es... adquirir los ropajes de guardián en la forja del templo. Ah, lo he hecho ya, vale. Reúnete con Tilo, vale, ya está. Y se buscan... lee los contratos en el tablón de anuncios para recibir misiones. Ah, pero si ya tenía una, ¿no? Es este, ¿no? Ah, porque esto era de Villarrío. Cada uno tendrá los suyos, gente. Vale, vale. Cada uno tendrá los suyos, gente. Bertulus el destripador, gente. Míralo. Vale, pues nada, vamos a guardar y lo dejamos por aquí. Mañana seguiremos. Ahí lo tenéis, a favorial, ¿eh? Parece que va todo sin cuello, parece que va sin cuello, gente. Va todo comprimida. Espero que os haya gustado este quinto capítulo de Enderal y mañana seguimos con más aventuras de favorial aquí en el canal. Un besazo enorme. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao.